Hello guys, tamo khaitongbai. Tini hingke ang shopping mall o kisasa birok kaham de tong hnoi naina hina haimani. Omo hingke B-Mart katal Lada Nogoro tabo khulukmani. Naidiri collection kaham kahama tongo chelarongni bo tai bwtwrokni bo. Iko omo hingke kurti 299 khe omo hingke iko roko tongo naidi collection kaham kaham no tabuk Durga Puja ni offer rijak kahama je paina muchungnai rok o jaga o thangoi paifai mano mo hingke amoni location hingke Radhanagar ni tabuk tamsanai yang Radhanagar side petrol pump gana bo hingke tabuk iko omo hingke ri naithok kurti oro naithok tongo collection kahama o jaga o hingke ang tabuk norok no phunugoi tongnai kaisa ke norok nai tungdi mo hingke cherai rok ni o jaga bo cherai rok ni Reebok collection kahama tongo tei bwrui bwsa rok ni tebo naithokma wngjago ang chelarong bo naithok no omo hingke ang kisasa selfie no hanaimani. Naitongdi norok nang phunugoi tongnai norok ani logi o choya sakna tongdi. Naitongdi do skip rok tak khaidi. Omo hingke bwrui bwsa rok ni ri kahama tongo collection naithok Durga Puja ni bagui. Iko naidi omo hingke top bwrui bwsa rok ni. Iko o jaga o naidi mo hingke suit bai sakani top rok. Iko naidi angkai kahama wngjago norok bahai wngjak norok bo thangwi naifai mano naithokma janjani muchung tikhe pai mano janjar je hamjakma tikhe naithok kai no nugo oro omo hingke bwrui bwsa rok ni iko naidi sarara system naithokjak suka ang omorok naidi pasra omorok bwrui bwsa no chungri rikhaide bwswke naithok no maio thas wngkhai tongo naitkhe swkhe naithokjaka ang collection kahama bwrui bwsa rok ni bagui o jaga o. Naidi to omo bo naithogoi iko pura bwrui bwsa no chungri rikhe asuk yal khe naithokma wngwi tongo. Omo hingke lehenga bwrui bwsa rok ni bagui. O batui no sakani suit bai tolani thik naithoka wngbo naithoksuka. Naifai baidhi norok bo nai mano collection iko oro hingke juta bo tongo kahama no. Mo hingke shoe juta iko mo hingke bwrui rok ni ang oro kaisa kainui try khainaikha haibano ang pailiya try khainaikha ang hamjakha kaisa juta no haibano naliya ang bo. Ang black color kaisa try khainaikha tei kaisa ha color hai ke omo bo try khainaikha haibano ang hamjakli obo khe. Omo khe naithogo kathogo simple khe kathogui tongo yakung obo juta naithoka obo pura kogyajak khe bojak obo naithogo kathogo obo juta naithogui tongo angkhe naithokjaka norok bahai wngjaka saimanya comment khai sari norok no naithokjaka. Omo hingke chelarok ni collection bo naithok tongo suit hingke ang suit rok naithokjaka chelarok ni bo
kahama ke naithokjakbai khe ang jeans suit bo amo cotton ni suit kahama blouse jaga cotton ni suit naithogui tongo kaham wngui tongo mane quality kaham quality kaham omo hai wngui tongo quality kahama ke mogui naithokjaka ang o duita no shirt mojangui tongo omo hai rok hingke chumui bo chwla rok ni collection nainai de iko omo hingke naithok tongbola.